Grammaire, les types de phrases. J'observe et je découvre. Le professeur a fini les corrections. الأستاذ أكمل التصحيح. Tu n'as pas mal à la tête. واش ما ضركش راسك. Reste tranquille. تهنى هدا شوية. Quelle joie de savoir لي غير لها من سعادة أن تعرف كيف تقرأ. Je manipule et je réfléchis. Quelle est la phrase qui exprime un sentiment? في رأيك فين هي الجملة اللي كتعبر على إحساس هنايا؟ Par quoi se termine tel؟ باش كتكمل باش كتنتهي هاد الجملة هادي اللي فيها واحد الإحساس. السؤال الثاني quelle phrase pose une question؟ فين هي الجملة اللي كتعطي السؤال؟ Par quoi se termine-t-il؟ باش كتكمل هاد الجملة هادي اللي فيها واحد السؤال باش كتكمل. Souligne la phrase qui donne un ordre. سطر على الجملة اللي فيها أمر. شوف هنا الجملة اللي فيها أمر وسطر عليها. Entoure celle qui déclare une chose. دور على الجملة اللي كتعطينا خبر. كتعطي شي إعلان ولا شي خبر ولا شي معلومة. Je m'entraîne. Indique le type de chaque phrase. هاد الجمل هاد اللي عتشوف أعطينا النوع ديالهم. إما ديكلاراتيف جملة إخبارية ولا انتروغاتيف استفهامية ولا امبيراتيف أمرية ولا إكسكلاماتيف جملة التعجب. Ne faites pas de bruit dans la classe. ما ديرش صداع في القسم. Les enfants grandissent vite. الأطفال كيكبروا دغيا. N'est-il pas gentil? واش ماشي ظريف؟ Que c'est bien écrit. شحال كتابة زوينة هادي. Il a bien travaillé. راه خدم مزيان. هاي كل جملة نعطيو شنو النوع ديالها. Je m'évalue. قوم نفسي. Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives. الجمل الإخبارية حولها لجمل استفهامية. Le professeur a commencé son cours. الأستاذ بدأ الحصة ديالو بدأ الدرس ديالو. C'est une bonne idée d'arriver à l'heure. فكرة جيدة أن نصل في الوقت. Vous avez une classe propre. عندكم قسم زوين نقي. Je retiens. Il existe 4 types de phrases. يوجد 4 أنواع من الجمل. La phrase déclarative apporte une information. كتعطي معلومة. الجملة الإخبارية كتعطي معلومة ولا كتعطي خبر. Elle se termine par un point. كتكمل بنقطة. Ou par des points de suspension. ولا بنقاط الحذف. Exemple, مثال. Je lis la phrase à haute voix. كأقرأ الجملة بصوت مرتفع. La phrase interrogative, الجملة الاستفهامية, sert à poser une question. كتصلح لنا أنها نعطيو بها سؤال. Il se termine par un point d'interrogation. كتكمل بعلامة ديال التعجب. Exemple, مثال. Est-ce que tu vas à l'école? واش كتمشي للمدرسة? Ou bien, vas-tu à l'école? Ou bien, à quelle heure vas-tu à l'école? إلى ساعة كتمشي للمدرسة. La phrase exclamative exprime un sentiment. الجملة ديال التعجب كتعبر على واحد الإحساس. Elle peut être introduite par un mot exclamatif. نقدروا نسبقوها بواحد الكلمة ديال الأداة ديال التعجب مثلا comme ولا que ولا quel. Elle se termine par un point d'exclamation. كتكمل علامة ديال التعجب. Exemple, c'est merveilleux. Quelle merveille. Nous d'abord la phrase impérative. جملة الأمرية. sert à donner un ordre. كتصلح لنا باش نعطيو بها واحد الأمر. Ou bien un conseil. ولا نصيحة. Ou une interdiction. ولا نهي. Il peut se terminer par un point. تقدر تكمل بنقطة أو un point d'exclamation أو بعلامة التعجب. Exemple, مثال. Sortez dans la cour. خرجوا للساحة. Ou bien taisez-vous. سكتونا.
Rappel, تذكير. Toutes ces phrases peuvent être de forme affirmative ou de forme négative. لأن كاين اللي كيخلط ما بين les types de phrases ou les formes de phrases. Les formes de phrases كنقصدوا بها واش هي في la forme affirmative ou la forme négative. واش بحال مثلا je mange la pomme. C'est la forme affirmative. Je ne mange pas la pomme. ما كناكلش تفاحة. إذا هذه في لا فورم نيجاتيف. من بعد غنشوفوا هذا الدرس هذا. إذا توقفوا هذا الشيء وتحاولوا تخرجوه في ورقة عاد دوزو للتصحيح. Je manipule et je réfléchis. Quelle est la phrase qui exprime un sentiment? Par quoi se termine-t-elle? La phrase I, la phrase D. Quelle joie de savoir lire. Et se termine par un point d'exclamation. Quelle est la phrase? Quelle phrase pose une question? Il جملة اللي كتعطي سؤال. هي la phrase B. Tu n'as pas mal à la tête. واش ما داركش راسك. Par quoi se termine-t-elle? Par un point d'interrogation. Souligne la phrase qui donne un ordre. سطر على الجملة اللي كتعطي أمر. Il y a la phrase C. Restez tranquille. Glisse ou تهنى. Entoure celle qui déclare quelque chose. دور على الأخرى اللي كتديكلاري quelque chose. Il y a la phrase le professeur a fini les corrections. الأستاذ كمل تصحيح. Je m'entraîne. Indique le type de chaque phrase. هاد الجمل عطينا النوع ديالهم. Ne faites pas de bruit dans la classe. هنا كيقولوا الأستاذ ديالو ما ديرش صداع في القسم. C'est une phrase impérative فيها واحد الأمر ولا نهي. Les enfants grandissent vite. C'est une phrase déclarative كتعطي واحد الخبر ولا واحد المعلومة بأن الدراري كيكبروا دغيا. C'est une phrase déclarative. La phrase C. N'est-il pas gentil? هذه فيها سؤال. إذا c'est une phrase interrogative. Que c'est bien écrit. شحال مكتوب زوين هادشي. C'est une phrase exclamative. La phrase E. Elle a bien travaillé. واخدم مزيان. C'est une phrase déclarative لأنها فيها معلومة أو خبر. دوزو je m'évalue. خمسة transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives. الجمل الإخبارية حولوها لجمل استفهامية. جملة le professeur a commencé son cours. غتولي إما le professeur a-t-il commencé son cours. ما تنساوش علامة الاستفهام point d'interrogation. Est-ce que le professeur a commencé son cours? ولكن هنا خصك تعبر عليها بالانتوناسيون. لا حتى هادي عندها اسكو كاينه هاد أداة الاستفهام ديال اسكو في الأول. لا درتيها عادية le professeur a commencé son cours بلا هاد اسكو ودرتي الانتوناسيون درتي عبرتي عليها بالصوت ديالك. Professeur a commencé son cours. Nous la phrase B. C'est une bonne idée d'arriver à l'heure. فكرة جيدة أن تصل في الوقت أنك تكون ponctuel. السؤال هيولي est-ce que c'est une bonne idée d'arriver à l'heure. واش فكرة جيدة أنك توصل في الوقت. C'est une bonne idée d'arriver à l'heure. اللي هضرنا عليها قبيلة ديال l'intонation كتغير من النبرة ديال الصوت ديالك باش تعبر على أنه سؤال. Vous avez une classe propre. السؤال هو avez-vous كنديرو l'inversion du sujet. Avec كتسبق vous l'auxiliaire كيسبق pronom personnel sujet. Avez-vous une classe propre? Ou vous avez une classe propre. هنا l'intonation. انتهى.